رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو ایک روزہ عظیم الشان پروگرام اسلام کا نظام تجارت کے عنوان کے تحت منعقد ہوا ہے، اس کی ایک شرح کے طور پر مجھے سود کی موجودہ شکلیں اور ان کا علاج اس عنوان پر گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے مالی معاملات، دنیا کی معیشتیں، حکومتوں کی اپنی معیشتیں یا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو سود اس قدر زیادہ عام ہے، اس قدر زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ اس کی تمام شکلوں کا احاطہ کرنا اور آپ کے سامنے ان میں سے ہر ایک شکل پر انفرادی طور پہ الگ الگ سے بات کرنا مختصر سے وقت میں بہت ہی مشکل ہے، اور خاص طور پر جب آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو تقریر کی شکل میں ہو تو ذرا زیادہ ہی مشکل ہو سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میری اپنی اس تقریر میں یا گفتگو میں 3 بنیادی پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ سب سے پہلی چیز ہوگی کہ سود یا سود کی اسلامی شریعت میں بنیادی اصول کیا ہیں جن کی روشنی میں کسی چیز کا سودی یا غیر سودی ہونا طے ہوتا ہے، تاکہ ہمارے سامنے ایک اصول آ جائے، کچھ ضوابط آ جائے جن کی روشنی میں ہم سود کو پہچاننے کی کوشش کر سکیں۔ دوسرا حصہ میرے سامنے ہوگا کہ ہمارے سامنے عرف عام میں جو مروج شکلیں ہیں، جو بکثرت رائج ہیں، میں ان میں سے بعض اہم صورتوں کی طرف نشاندہی کروں گا، اور گفتگو کا آخری اور تیسرا حصہ کچھ مشورے، کچھ گزارشات جن کو بطور علاج کے یا سود کے بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، اسلامی شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اس شریعت کے مقاصد بنیادی طور پر انسان کی 5 بنیادی چیزوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے: انسان کا دین، انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو اور انسان کی عقل۔ ان میں سے جہاں تک مال کے تحفظ کی بات ہے، اسلامی شریعت نے ہر اس راستے کو، ہر اس طریقے کو حرام اور ناجائز قرار دیا جس سے کسی کے بھی مال کا نقصان ہو سکتا ہو، بیجا نقصان ہو سکتا ہو، اور یہ چاہے فرد کا مال ہو، یہ نقصان انفرادی سطح پر پہنچتا ہو یا سماج کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہو، اجتماعی نقصان کا معاملہ ہو، دونوں ہی صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا، ڈاکے کو اللہ نے حرام قرار دیا، دھوکے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تجارت میں جھوٹ بولنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس لیے کہ یہ سب وہ راستے ہیں جہاں سے کسی مال پر ناجائز دسترازی ہوتی ہے، آخری قبضہ کرتا ہے۔ ایسے ہی سود ایک ایسی شکل ہے جس میں لوگوں کے مال کو اجتماعی شکل میں نقصان پہنچتا ہے۔ کیسے اجتماعی شکل میں نقصان پہنچتا ہے؟ دیکھیے، تجارت یا معیشت کی بات ہم کرتے ہیں، مالیات کے نظام کی اگر بات کرتے ہیں، آج کی دنیا بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ مال جب تک لوگوں کے ہاتھ بدلتا رہتا ہے، مال جب تک لوگوں کے اندر روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، ہاتھ بدلتا رہتا ہے، معیشت اسی قدر زیادہ مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ سود اور تجارت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تجارت سے مال ہاتھوں میں بدلتا رہتا ہے، کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، جمتا نہیں، اور نہ سماج کے کسی ایک طبقے کی طرف آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سود کا معاملہ یہ ہے کہ سود سماج کے ہاتھوں میں جاتا اور آتا تو ہے سودی قرضہ اور مال، لیکن یہ مال رفتہ رفتہ سماج کے مخصوص طبقے کے ہاتھ میں اکٹھا ہونے لگتا ہے، اور جب مال
समाज में सर्कुलेट ना हो, समाज में गर्दिश में ना हो, हाथ ना बदलता हो, माल चलता ना हो, किसी एक तरफ इकट्ठा होता हो, तो फिर वो मईशत तबाह होने लगती है, समाज का माशी निजाम दरहम बरहम होने लगता है। इस्लामी शरीयत ने इसीलिए एक बात कही, कई ला यकून दूलतन बैनल अग़नियाई मिनकुम, अल्लाह ताला ने माल गनीमत या माल फै को भी गरीबों के अंदर बांटने करने का हुक्म दिया, तो कहा उसका एक मकसद ये है कि ये माल सिर्फ मालदारों के हाथ में ना इकट्ठा होकर रह जाए। सूद को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया इसलिए कि धीरे धीरे ये निजाम माल को समाज के आम अफराद से हटाकर खास अफराद के हाथ में दे देता है और निजाम मईशत तबाह हो जाता है। इसीलिए आप देखिए मुशरिकीन मक्का ने जब सूद की हुर्मत का मसला आया तो लोगों ने एतराज किया, मुशरिकीन ने, यहूदियों ने खास तौर पर एतराज किया, सूदी मामला उनका था। कहने लगे इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, तिजारत और सूद दोनों एक जैसे हैं, सूद अगर हराम है तो तिजारत को भी हराम होना चाहिए, अगर तिजारत हलाल है तो सूद को भी हलाल होना चाहिए, इसमें भी लोगों का फायदा होता है, उसमें भी लोगों का फायदा होता है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, अल्लाह ने उसका जवाब दिया नहीं, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम किया। अल्लाह ने हलाल किया है तो तिजारत में फायदा है या फायदा गालिब है, और सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया है तो उसमें नुकसान है या नुकसान गालिब है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। लिहाजा हलाल और हराम बराबर नहीं हो सकते और तिजारत और सूद दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि तिजारत से माल रोटेट होता है, घूमता रहता है, सूद से माल रखता रहता समाज के एक हाथ में आ जाता है, कुछ हाथों में आ जाता है। इस्लाम ने इसीलिए इसको हराम करार दिया। और हाज़िरीन गिरामी कदर, यहीं से ये नुक्ता हम और आप समझ लें कि दुनिया चाहे आज सूद के जितने फायदे गिनाए, कुरान की आयत के इस एक टुकड़े में अल्लाह ताला ने सारे फायदों का जवाब दे दिया। कहा सूद सूद है, वो तिजारत की जगह नहीं ले सकता, सूद सूद है, वो तिजारत का बदील नहीं हो सकता, और सूद सूद है चाहे जितने फायदे हो, बहरहाल उसका नुकसान उसके फायदे पे गालिब है, इसीलिए अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है। हाज़िरीन गिरामी कदर, इस्लामी शरीयत में सूद को हराम करार दिया गया। कई हदीसें हैं जिनमें सूद की हुर्मत का मसला, उसकी सजा, उसकी कबाहत वगैरह आई। मैं गुफ्तगू को उससे आगे ले जाता हूँ, इसलिए कि कम वक्त में कई बातें आपके सामने रख ली। हाज़िरीन गिरामी कदर, अब ये जो सूद है, सूद किन चीजों में और कैसे होता है, बुनियादी तौर पर मैं 4 बातें बताऊंगा जिनमें से 2 एक है, बाकी 2 चीजें अलग